नमस्ते बालमित्रांनो, आज आमच्या वर्गातील मुले आपल्यासमोर सादर करीत आहेत कंपॅरिझन वर्ड्स, म्हणजे एखाद्या व्यक्तीच्या, प्राण्याच्या किंवा वस्तूच्या गुणवैशिष्ट्यांची दुसऱ्या गोष्टीतील सारखेपणा सांगणे म्हणजेच कंपॅरिझन वर्ड्स. तर मी आता आमच्या मुलांना विचारत आहे कंपॅरिझन वर्ड्स. ॲज प्राऊड ॲज, ॲज कनिंग ॲज, ॲज टॉल ॲज, as old as, mountain, as hot as, fire, as cold as, ice, dark as, night, as black as, gold, as white as, milk, as blue as, sky, as red as, apple, as slow as, snail, as busy as, bee, as brave as, lion, as free as, bird, as brittle as, glass, as green as, glass, as stubborn as, moon, as white as, mouse, as fat as, elephant, as soft as hard as, stone, as sharp as,